बाजारों में आलू की बढ़ती कीमतों को देखकर राज्य सरकार की तरफ से सुफल बांग्ला के स्टॉल लगाए गए हैं। आसनसोल में भी यह स्टॉल लगाए गए हैं, जहां पर लोग आलू की खरीदारी कर रहे हैं। यहां पर आलू की कीमत 25 रुपये किलो रखी गई है और लोग यहां पर आकर आलू खरीद रहे हैं। खुले बाजार में आलू की कीमत 32 रुपये से लेकर 40 रुपये तक है और यहां पर 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उन्हें आलू दिया जा रहा है, जिससे खरीदार बेहद खुश है। इनका कहना है कि सुफल बांग्ला स्टॉल से 40 रुपये के बजाय 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आलू मिलने से उन्हें काफ़ी सहूलियत हो रही है। যে আলুর দাম যে এখন বিশাল দাম, 35 টাকা 32 টাকা করে কিলো, যে এখন রাজ্য সরকার দিয়ে 25 টাকা করে কিলো দিচ্ছে, আপনাদের কতটা সুবিধা হচ্ছে? অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে। এখনকার যে রেট তার মধ্যে থেকে একটু বেশি হচ্ছে, মানে কম হচ্ছে, অনেকটাই কম হচ্ছে। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন বাজারেও কিন্তু মানে পুলিশের তরফ থেকে বলুন, এক্সপোর্টের ডিপার্টমেন্ট থেকে বলুন, হানা মারছে যাতে কোনোরকমভাবে আলুর দাম না বাড়াতে পারে। তো বাজারের তুলনায় যে এই কম দাম পাচ্ছেন, কতটা আপনারা মানে যে এখন বাজারের দরুন অনেকটাই কম হচ্ছে, অনেকটাই কম হচ্ছে। বাজারে এখন যা যেরকম দাম চলছে আমরা ঠিকভাবে কিনতে পারছি না, আমার অনেকটাই কম হচ্ছে। তো কত টাকা করে আপনারা পেলেন এখানে? 25 টাকা করে, 25 টাকা করে বললাম, এখন প্রায় 40-এর কাছাকাছি হয়ে গেছে। 29 টাকা করে চলছে, 39 টাকা করে। আপনার নাম? আমার নাম অপূর্ণা পাল। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।